Welcome to Boreal News. Congress launched Assam Bachao movement in Dima. As the Assam Legislative Assembly is nearing the Assam Pradesh Congress on Thursday, launched Assam Bachao movement in Dima Hasao in a bid to understand the problem faced by common people in Assam. In the district, ex-MP and President of All India Mahila Congress, Shushmita Dev launched the movement at Haflong Government College in Haflong. Dev, along with Ajit Singh, ex-MLA, visited the district as part of the movement and visited various places and interacted with the local residents. Speaking to reporters here, Dev said that the movement started on February 17 in the state and have been visiting the entire Barak Valley for 7 days and now came to Cover Hills district and other part of the state. She also said that during their interaction with students of Haflong Government College, buildings of the college has not been completed in 7 years and don't have enough teachers nor job opportunity in the district. What do you do for your people? Tell us. क्या करेंगे आप अपने हम लोगों के लिए पहले एजुकेशन लेकर आएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट। बहुत सारा हम लोग का डिमांड है कि बिल्कुल आदमी नहीं है, सारी आदमी को जनता को एक साथ लेके आएंगे। हमें इसकी या हमारे डिमांड हम इसकी या कांग्रेस का आने देंगे, रीजनल पार्टी कार्य करेंगे। Regional party लो. So you will start a regional party which will work for the people. Yes. How many years will you take? We have to wait now. Come back and see whether you are ठीक करना पड़ेगा. मैं एक्चुअली अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कितना उम्र है अभी? एज आपका क्या है? 31। अभी थोड़ा रुक जाओ, 3 साल बाद पार्टी. Dev also said the Congress is confident to form the government post-election, though the party could not include every manifesto will try their best to solve the problem, including the rocketing price of fuel if voted to power. আমরা পুরো আসামে একটা আসাম বাঁচাও যাত্রা করছি, and the idea behind it is not a political rally or a mass rally, but to meet the people of Assam to see what is it they expect from the next government. Whether it is students, whether it is traders, whether it is women, whether it is businessmen. So we started in Barak Valley on 17th. We spent almost 7 days in Barak Valley. Now we are going to cover the hill districts. So we will go all over Haflong, and after that we will go to Karbi Anglong. So we have met students of the government college today. For 7 years their building is not complete, they are saying. They don't have enough teachers. So we are confident our government will come, and even if we can't put their particular issue in the manifesto, we will make sure that our government solves this. Secondly, maximum children and students are saying there are no jobs in Dima Hasao. There are no jobs. They don't know what to do. And one young boy says that tribal families are big families, but BJP government has passed a rule of 2 children. Otherwise you can't get a government job. So they are even opposing that, tribal people. So we will take this to the Assam Pradesh Congress, and when our government is formed,
we will come back here to meet them to solve their problem. আপনারা মানে টোটাল কত সিট পাবেন বরাক ব্রহ্মপুত্র মানে বরাক আর ডিমা হাসাও মিলে আমাদের ইন্টারনাল সার্ভে দেখাচ্ছে যে মহাজোটে আমাদের 101টা সিট হবে অ্যান্ড আমরা এটা কনফিডেন্ট কারণ মানুষ সাইলেন্ট আছে। কারণ বিজেপি কি করে বিজেপির বিরোধিতা করলে ওরা মানুষকে এফআইআর করে দেয়, বিজেপির বিরোধিতা করলে ওরা অরুণোদয় স্কিম কেটে দেয়। সো পিপল আর সাইলেন্ট, কিন্তু যেদিন ভোটের দিন আসবে এই সাইলেন্ট ভোটটা কংগ্রেসের পক্ষে যাবে, মহাজোটের পক্ষে যাবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ ফ্যাক্ট। কারণ আমাদের সার্ভেটাও আমরা সাইলেন্টলি করেছি অ্যান্ড পিপল আর ওয়েটিং টু ভোট দিস গভর্নমেন্ট আউট। মুখ্যমন্ত্রী কে হবে আপনাদের? শুনেন, মুখ্যমন্ত্রী কে হবে এটা হাইকমান্ড ডিসাইড করবে। ইভেন তরুণ গগৈজি যে 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমরা সিএলপি মিটিং করে হাইকমান্ডকে অথরাইজ করব। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ওপিনিয়ন দিব, সবারই ওপিনিয়ন নেওয়া হবে অ্যান্ড দেন আলটিমেটলি হাইকমান্ড উইল ডিসাইড হুজ দ্য সিএম। আপনি কি শিলচর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবার? না, শিলচর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আমার কোনো মনোভাব নেই এবং আমি অনেক আগেই বলেছি যে আই প্রিফার টু ওয়ার্ক ফর দ্য পার্টি ইন দিস ইলেকশন অ্যান্ড নট বিকাম আ ক্যান্ডিডেট মাই সেলফ। লাস্ট কোয়েশ্চন, মহাসড়ক নিয়ে কি বলবেন? কি মহাসড়ক নিয়ে কি বলবেন? কি নিয়ে মহাসড়ক আমি বলবো যে কিছুদিন আগে নীতিন গাডকারি জি এসে শিলচরের মধুরা পয়েন্টে অটল বিহারী বাজপেয়ীজির মূর্তি স্থাপনা করেছে। আমরা বাজপেয়ীজিকে সম্মান করি, উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু লজ্জার ব্যাপার যে এই 33 কিলোমিটার যেটাকে 2014 লোকসভাতে মোর দেন 7 ইয়ার্স ব্যাক বিজেপিটাকে ইস্যু করেছিল, আজকে বিজেপি গভর্নমেন্ট হাবুডুবু খাচ্ছে। দে হ্যাভ মেড অ্যাবসলিউটলি নো প্রোগ্রেস। আগে বিজেপি বলতো যে তরুণ গগৈজি বরাকের উন্নয়ন চায় না, ডিমাসার উন্নয়ন চায় না। এখন আমরা বলছি যে সোনোয়ালজি কি বরাক ভ্যালির উন্নয়ন চান না। আর 33 কিলোমিটার্স না করে যে বাজপেয়ীজির স্ট্যাচু ওরা স্থাপনা করেছে, এটা আমি মনে করি বাজপেয়ীজির অপমান। এবং গাডকারিজি কোনো ডেট দেয়নি যে কয় তারিখের মধ্যে মহাসড়ক শেষ হবে। ইট ইজ আ শেম, দিস গভর্নমেন্ট ইজ আ টোটাল ফেলিয়ার অন মহাসড়ক। Congress is silent voters and the people are waiting to vote out the present government. Our intelligence report says that our party will win over 100 seats out of 126 seats. They've added गली में चल रहा था, उसको हम डिमा हसाओ लेके आए हैं। हाफलों में आज हम पूरा दिन रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आसाम बचाओ यात्रा जो पिछले 7 दिन से बराक वैली में चल रहा था, उसको हम डिमा हसाओ लेके आए हैं। हाफलों में आज हम पूरा दिन रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। अभी मेरे एक भाई ने कहा, जो ऑटो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, कि डीजल पेट्रोल बढ़ने के बाद सारा दिन ऑटो चलाने के बाद भी डीजल पेट्रोल का दाम हम नहीं उठा पा रहे। तो डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर जो चल रहा है पिछले 5 साल से, उसको कम करने की जरूरत है। मैं बीजेपी का एक पोस्टर देखती हूँ 100+, और बीजेपी का अगर 100+ सीट आया तो डीजल पेट्रोल का दाम भी 100+ नहीं रहेगा। और हमारा आपसे ये वादा है कि कांग्रेस और महाजोट का सरकार आएगा, हम डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 रुपया कम किया डीजल पेट्रोल का। पर ये लोगों को उल्लू बनाने का सिस्टम है, क्योंकि कोरोना के टाइम उन्होंने 5 रुपया बढ़ाया था, तो अभी वो 5 रुपए कम कर दिया। तो ये सब चीजें जो पिछले 5 साल से लोगों की समस्या बढ़ी है। अभी हम एक कॉलेज में गए थे, वहाँ हर एक बच्चा, हर एक छात्र यही कह रहा है कि कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। अगर देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तो देश का क्या भविष्य है? मुझे नहीं लगता हाफलॉन्ग में या डिमा हसाओ में
किसी को भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बात की, कोई सरकारी नौकरी The Congress leaders also interact with other students, taxi drivers, merchants and common people. The leaders were also accompanied by Dima Hasao District Congress Committee President Nirmal Langtasa and other senior leaders. की सरकार आएगी और हम यूथ के लिए एक मिनिमम जॉब गारंटी का स्कीम लाएंगे ताकि सबको तो नहीं दे सकते पर मैक्सिमम Reporting by Gaurav Sunar and Basanto Podel, Boral News. करेंगे। आप सबने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो टाउन भी छोटा मोटा है, पार्किंग प्लेस भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है हम लोग को। तो इसी में जो भी यहाँ तो अभी फिलहाल पूरा हफ्तों में 1500 ऐसा होगा। तो अभी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मतलब ये पेट्रोल का दाम है उसको घटाने के लिए